गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट और आज जो वीडियो देखना चाह रहे हैं वो है इल्यूमिनाटी से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो बंदे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि शायद ये डिस्कशंस कर के ना इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, सैटनिज्म कहीं ना कहीं शायद सबकॉन्शियसली लोग ये ना बिलीव करने लग जाएं कि यार हम बेबस हैं। बिल्कुल। और शैतान ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और बस वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है तो ख़तरनाक। अल्लाह ने जब कह दिया इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, कितनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात रिपीट की कुरान मजीद में। लेकिन स्टिल आई थिंक ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजेंडा कि उसको एज ए फिगर इस तरह का दिखाया जाए कि वो बहुत पावरफुल फिगर है जी, जी। और शायद उसके साथ कोई ज़्यादती ना हुई हो, समथिंग लाइक दिस। असल में अली भाई, मीडिया जो है ना वो नैरेटिव बिल्डिंग करता है। मीडिया के पीछे जो जहन होता है वो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा होता है। एंड अगर आप पिछले लास्ट 30-40 ईयर्स का मीडिया देखें तो उसमें एक प्रोग्रेशन है नैरेटिव बिल्डिंग की। सही। जो आज का फॉर एग्जांपल फैमिली वाला मीडिया है, सही है। रेटिंग देते हैं ना ये अपनी फिल्म्स को और टीवी सीरीज़ को, जो जिसको ये फैमिली कह रहे हैं, या जो अंडर 18 के लिए भी जो मटेरियल टू वॉच एंड कंज्यूम ओके है, इसको अगर आप 30 साल पीछे ले जाना तो ये एक्सरेटेड कैटेगरी में आना था। ठीक है। सो इंसानों का जहन जो है वो तब्दील किया जा रहा है, एक मीडिया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, डीसेंसिटाइजेशन हो रही है। सही है। एक टाइम था जब अमेरिका में जो उनके सिटकॉम्स थे, जो उनकी सीरीज़ थी, उसके अंदर वो कभी ये नहीं दिखा सकते थे कि एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो एक ही बेड में अपने बेडरूम में एक ही बेड पे लेटे हुए। अगर उन्हें वो सीन दिखाना होता था तो 2 सिंगल बेड्स अलग दिखाते थे वो, क्योंकि वो सेंसिटिविटीज़ थी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी की। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया यहाँ तक पहुँच गया है कि बच्चों की फिल्मों में के अंदर भी इंटीमेट सीन्स हैं बिटवीन द टू। पाकिस्तानी ड्रामे पहुंच गए यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी ड्रामे, खैर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। सही। सो ये भी शैतान का काम है। शैतान जो है, खुतवात शैतान क्या है? शैतान जो है वो फुट स्टेप्स, यानी कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको उस जगह पे लेके जाता है। ठीक है। कि क्योंकि शैतान को भी पता है कि अगर मैं इस अल्लाह ताला के बंदे से ये मुतालबा करूँगा तो ये भी रेजिस्ट करेगा, लेकिन मैं इसकी ज़हन साज़ी करता हूँ और उसके पास बहुत टाइम है। सो जो आपने बात मेंशन की ना कि आजकल जो मॉडर्न मीडिया है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल शैतान को एक डिफरेंट लाइट के अंदर दिखाया जा रहा है, मैं बहुत फ्रैंकली बिलीव करता हूँ कि मुसलमानों को ये मीडिया कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तो समझूंगा बिल्कुल गलत है, या अल्लाह ताला के यहाँ भी कसूरवार हैं, या शायद हराम है इस किस्म का मीडिया कंज्यूम करना। कि कुरान भी आपकी ज़हन साज़ी करना चाह रहा है, कुरान आपको बताना चाह रहा है शैतान के बारे में, कुरान आपको एक नैरेटिव देना चाह रहा है, एंड उसको आप बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दे रहे, उसको आपने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन आप अपना पूरा वर्ल्ड व्यू जो है मीडिया जो है उस वर्ल्ड व्यू जो है मीडिया से ले रहे हो। बिल्कुल। और उन शोज़ से ले रहे हो जो कुरान का एंटीथीसिस है, जो कुरान कह रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ आपको वो बता रही है। सो ये तो बहुत ब्लेम वर्दी चीज़ है, जस्ट बिकॉज दे हैव शुगर कोटेड इट एंड मेड इट ग्लैमरस, या उसके अंदर कोई एक्शन है, या उसकी ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त है, या स्टोरी जो है बहुत ग्रिपिंग है, या क्लिफ हैंगर्स के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको कंज्यूम करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे कि यार आई शुड फॉलो एवरी ट्रेंड या जो भी चीज़ फेमस होगी है, तो फिर फितना दज्जाल इज़ गोइंग टू बी वेरी हैवी। बिल्कुल। वो भी तो ग्लैमराइज करके ही चीज़ें लाएगा ना, तो फिर अगर आप यही सोच के साथ चलोगे तो उससे भी नहीं बच पाओगे। बिल्कुल, आप डिसेंसिटाइज हो जाओगे। एंड जो दीन है, कुरान है, वो आपकी सेंसिटिविटीज़ को बरकरार रखना चाहता है, बल्कि आपको हमेशा अपने आप को रीसेंसिटाइज करना चाहिए कुरान के ज़रिए और दीन के ज़रिए, और दीन को सीख के। क्योंकि जिस माशरे में अब हम रह रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि शैतान का एक अटैक है माशरे में, तो उसको केटर करने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को इक्विप करने के लिए अपने आप को हमेशा रीसेंसिटाइज करना इन मीडिया को, ये सारी ये पोर्नोग्राफी, ये सारा जितना भी ये एक्सपोजर है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना। एंड जब कभी इंसान इस चीज़ में गिर भी जाए तो हमेशा कुरान की तरफ आए और अपने नैरेटिव की तरफ आए, अपने दीन के नैरेटिव की तरफ, वो उस नैरेटिव की तरफ जो अल्लाह ताला उसको देना चाहता है, अपने आप को रीसेंसिटाइज करने के लिए। अगर हम ये करना छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल उसी माइंडसेट की तरफ जाएंगे, इस माइंडसेट की तरफ ये हमें ले जाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और वो उसके पीछे शैतान है, उसके पीछे शैतान है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ मेरा इस पे मानना भी है जितनी मेरी रिसर्च है, कि मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, इसमें सोशोलॉजिस्ट आ गए, इसमें एवोल्यूशनिस्ट आ गए, बायोलॉजिस्ट आ गए,
اس میں پولیٹیکل سائنس کے لوگ آ گئے, بیوروکریسی, پولیٹیشینز آ گئے وغیرہ وغیرہ, وہ سب اکلٹسٹ تھے, اکلٹ سائنسز کے بلیورز تھے, اور دے ور پارٹ آف سیکرٹ سوسائٹیز. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی موجود ہیں کہ جب انہوں نے ان کی بلڈ لائن دیکھی تو وہ میچ ہو رہی تھی کسی ایسے اکلٹسٹ سے جو بہت ایکٹیو تھا ان چیزوں میں. آج جتنی موومنٹس یہ اسپیشلی ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کر چل رہی, یہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ اوبویسلی ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ان ساری موومنٹس کے جو بانی ہیں ان کی اگر بلڈ لائن نکال کے دیکھی جائے تو وہ جا کر ملتی ہی ایسے لوگوں سے ہے جو یا تو میجک میں انوالوڈ تھے یا ریچولز میں یا اکلٹ سائنسز میں انوالوڈ تھے. جی جی. ڈو یو تھنک یہ کانسپریسی تھیوری ہی ہے یا یہ اٹ از ویری مچ پاسبل؟ اچھا دیکھیں علی بھائی, میں نا ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے, اور وہ وضاحت یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم, تو میں چیزوں کو نا 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اپنے لیے پرسنلی, اور میں آڈینس کو بھی یہ اپنی میتھڈالوجی بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ میں کس طرح کسی چیز کا جواب دیتا ہوں. سو میرے نزدیک جب بھی اس قسم کا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے 3 کیٹیگریز ہیں میرے ذہن کے اندر. ایک ہیں فیکٹس, امپیریکل فیکٹس, ریالٹیز جو کہ بالکل انڈسپیوٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہ فیکٹس ہو گئے. اس کے بعد ہے جسے ہم چلیں یہ ٹرم یوز کر لیتے ہیں کنسپریسی تھیوری. کنسپریسی تھیوری ایک گرے ایریا ہے, کچھ جو ہے اس کے اندر دیر از سم ٹروتھ ٹو اٹ, سم میں دیر از اے لاٹ آف ایگزیجریشن. اب یہاں پہ جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایبسولوٹ فالسہڈ ہے, جس کا کوئی نہ کسی امپیریکل فیکٹ پہ بیسڈ ہے اور وہ پروف بھی ہو چکی ہے ٹو بی فالس. سو ان 3 چیزوں کو نا بڑے ہمیں محتاط انداز میں نا سب کو اسٹڈی کرنا چاہیے. سو پرائمری جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ امپیریکل فیکٹس, ایویڈنسز, جن چیز کو ہم ثابت کر سکیں, فار ایگزامپل ان اے کورٹ آف لا, ٹھیک ہے. اینڈ پھر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے جو فار ایگزامپل کنسپریسی کوٹ اینڈ کوٹ تھیوریز ہیں, کیا وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کوئی نہ کوئی امپیریکل فیکٹ یا ریالٹی کو, یا اگر چلو ہم وہ بالکل ڈائریکٹ کنیکشن نہیں جوڑ سکتے, ہمیں انفرنس بنا سکتے ہیں, انفرنس لے سکتے ہیں. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ کو اگر آگ نظر آئے گی نا کہیں پہ, آپ 110% شیور ہیں کہ دیر از فائر اوور ہیئر, آپ نے دیکھ لی وہ آگ, لیکن کہتے ہیں ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. تو the smoke is also indication کہ fire exists. So sometimes ہمارے پاس facts and figures اتنے زیادہ آ رہی ہیں لیکن ہم exactly وہ چیز دیکھ نہیں رہے, لیکن we can say yeah there is smoke here so there might be some fire ہے, تو ہم ایک infer کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. So میری یہاں پہ کوشش یہ ہوگی کہ facts کے بارے میں بات کی جائے اور کچھ میں اپنی انفرنسز شیئر کر دوں اور باقی پھر ہماری آڈینس جو ہے وہ اپنی انفرنس بنا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے سوال کیا کہ جو لوگ امپورٹنٹ پوزیشنز میں ہیں آج دنیا یا رہ چکے ہیں ان دا پاسٹ, ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن رہا ہے اوکلٹ سائنسز کے ساتھ یا سیکرٹ سوسائٹیز کے ساتھ. اچھا یہاں پہ آڈینس کے لیے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اوکلٹ سائنسز سے کیا مراد ہے یا اوکلٹزم سے کیا مراد ہے. یہ اوکلٹزم جو ہے نا یہ بہت ایک ویگ ٹرم ہے, لیکن اٹ ہیز ٹو ڈو ود سورسری, میجک, سپرسٹیشن, میتھولوجی, تھیولوجی, ہسٹری. تو گائز یہ تھی وہ ویڈیو, امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں, اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.